मही तोर पिता तते स्मरण करुछि रे मही तोर पितृराज्य तू ही रक्षा कर हाँ हाँ तोर पितृराज्य तू ही रक्षा कर पुत्र मही पुत्र मही पिता प्रणाम घेनंतु सदरे आयुष्मान भव पुत्र पिता ए लंका राज्य हेला छारो खारो किपरि पिता किपरि कहि महिरावण सिर कर देई किंफा दत्त तुम्भ मुख वीर सतीश महिरावण सिरे कर देई किंफा दत्त तुम्भ मुख वीर सतीश पड़ी अछि मोरा तले पकाइबा पाई काहि नाही छोड़ा असुर असुरी बसी करंती क्रंदन केवण कथा अटई करंतु बपा पुत्र मही पिता कहू अछि तोर कहू अछि तोते मोहर वेदना पिता तेबे तेबे सुन रे पुत्र सबु सबु सही बेनी जटियांको पाई रे पुत्र सबु सही बेनी जटियांको पाई भंतु पिता किए से जटाधारी कहीं पाई लंका नगरी को कले छारो खारो तेबे सुनो पुत्र बनवासे आसीथिले श्रीराम लक्ष्मण सुपर्णखा नासा कन्या छेदिला लक्ष्मण पुत्र सेही अपवादे मुहि मैया रूप होई जनक नंदिनी सीता आनिली चोराई पुत्र पर कौन हला पुत्र जानू भंतु पिता सीतार संधाने आसी श्रीराम लक्ष्मण नेत्र संगे बांधी देले सागर पूजारा
ତା ସହିତ ସାଗରକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଲଙ୍କାପୁର ଛାର ଖାର କରିଣ ସେ ଗଲେ। କହିବି ଏସବୁ ପାଇଁ କେବଳ ଆପଣ ଦାୟୀ ପିତା ଆପଣ। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମୁଦ୍ରରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଏଇ ଲଙ୍କା ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କଲେନି କାହିଁକି? କାହିଁକି ପିତା କାହିଁକି? ଆହୁରି ଆପଣ ସର୍ବଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ରାଜନୀତିରେ ନିପୁଣ ହୋଇ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ କଲେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ପିତା କାହିଁକି? ପୁତ୍ର ମୋରେ ବିପଦ ସମୟରେ ମତେ ଉପଦେଶ ଦେଉଅଛୁ। ଯାଅ ପୁତ୍ର, ଯଦି ଏ ପିତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅଛି ତେବେ ଯାଅ ପୁତ୍ର, ସେହି ବେନା ଜଟାଧାରୀକୁ ଜୀବନରେ ମାରି ଫେରି ଆସ ମୋହର ନିକଟ। ଯିବି ପିତାଶ୍ରୀ।